الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھے موجود ناظرین، سوشل میڈیا پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن سحر کو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کی طرف سے السلام علیکم۔ آج 18ویں روزے کی سحری کو ہم لوگ اختیار کریں گے۔ آج 18واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تصوف۔ تصوف کیا ہے؟ اپنے من کو پاک کرنے کا نام تصوف ہے۔ آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا متعارف کرواتا چلوں۔ شیخ محمد سبطین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، LLB آنر UK سے ہیں اور مبلغ یورپ بھی ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کنزہ شہزادی، اور تلاوت کلام پاک رحمان کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری شاہ زیب مجدی صاحب۔ تو میں بلا تاخیر قاری شاہ زیب مجدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام پاک رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगूँ मुझे सरकार अता करते हैं। मैं हूँ सरकार मदीना का गदा, जो भी मांगूँ मुझे सरकार अता करते हैं। उनके हो जाओ तो हर चीज़ तुम्हारी होगी, उनके हो जाओ तो हर चीज़ तुम्हारी होगी। ये सारे एज़ाज़ फ़ज़ीलत वाले मेरे सरकार की निस्बत से मिला करते हैं, मेरे सरकार की निस्बत से मिला करते हैं। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो मैं गुजारिश करता हूँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कंज़ा शहज़ादी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। सुभान अल्लाह। तेरे
सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। कंज़ा शहज़ादी ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। और आप नाज़रीन देख रहे हैं 18वीं सहरी को हम इख्तियार करेंगे। उसने जो सहर है इसकी खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है। ब्रेक के बाद यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जो अलामा साहब हैं इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि तसव्वुफ़ है क्या है, तसव्वुफ़ इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात रखे हैं, इसके अलावा जो क़ुर्ब खुदाबंदी है उसका ज़रिया क्या है। लेकिन ये सब हम जानेंगे एक छोटी सी झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई रहमतें साथ लाई, उसने सहर आई रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, मलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई रहमतें साथ लाई। रहमत की घटा उसने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है ये बख्शिश का, शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई।
यकम रमज़ान मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है, सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर, सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर। अल्लामा सब्तैन सदीकी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, मुबल्लिग यूरोप हैं। आज तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू हो रही थी हमारी। किबला ये बताइएगा कि बेसिकली तसव्वुफ़ है क्या, कुरान और हदीस की रोशनी में तसव्वुफ़ का क्या ज़िक्र किया गया है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद अल-फातिही अन्नासिरी अल-हादी इला सिरातिल मुस्तकीम। तसव्वुफ़ जो है ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल आला में कि क़द अफ़लह मन तज़क्का। इसका आसान तर्जुमा जो है वो ये है कि बेशक वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को पाक किया, अपने आप को वो प्योरीफाई किया। तो ये जो तज़किया नफ्स है असल में तसव्वुफ़ इसी का नाम है। और तसव्वुफ़ जब बंदा इख्तियार करता है तो उसका जो इरादा होता है वो यही होता है कि वो अपने आप को इतना पाक कर ले कि उसे वो कुर्ब नसीब हो जाए। तो वो जो कुर्ब है जब वो हासिल हो जाता है तो फिर बंदे को साहिब तसव्वुफ़ कहते हैं। तो लिहाजा ये जो तसव्वुफ़ का जो लफ्ज़ है इसके कुछ मानी हैं, इसके कुछ मीनिंग्स हैं। वो हिडन मीनिंग्स ये हैं कि ये जो तसव्वुफ़ की ता है इससे मुराद तौबा है, कि बंदा आगाज़ तसव्वुफ़ जो है अपना तज़किया नफ्स तौबा से करे। उसके बाद इसके जो सौद है वो सौद सिफ़ाए कल्ब का नाम है, दिल की सफाई का नाम है। और फिर जो इसकी वाव है उसमें क्या राज पोशीदा है? उसमें ये राज पोशीदा है कि उसमें अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह की वलायत है। तो जब तीसरे जो है मरहले में बंदा आता है उसके बाद जो फ़ा है उसको नसीब होता है, तो फ़ा में फ़नाफ़िल्ला हो जाता है कि उसको वो कुर्ब खुदाबंदी जो है नसीब होने लग जाता है। तो ये तसव्वुफ़ का असल हासिल तो यही है। और जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो बेशक वो लोग कामयाब हो गए, तो कामयाबी तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। इस तरह कुरान पाक की एक और आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उठते बैठते मुझे याद करते हैं, चलते फिरते मेरी याद करते हैं। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ इख्तियार किया है, कि जो सर से लेकर पाँव तक तसव्वुफ़ में डल चुके हैं। तो असल हासिल ज़िंदगी का यही है कि वो तसव्वुफ़ का इख्तियार किया जाए। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है तसव्वुफ़ की, ये मशाइख फरमाते हैं कि ये असहाबुस सुफ़ा से ली गई है, कि कुछ असहाबे कराम हुज़ूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफा के साथ बैठ जाया करते थे और वहाँ बैठ कर अल्लाह को याद किया करते थे। अब उनका मकसूद क्या था? मकसूद ये था कि दुनिया से कट कर अल्लाह की इबादत की जाए। तो असल जो हासिल है वो ये है कि यकसुई अल्लाह की ज़ात की तरफ, अल्लाह के कुर्ब की तरफ रखी जाए। तो जब वो ये बैठ कर
اللہ کا ذکر کرتے تھے اور قرب خداوندی کے لیے وہ تگودو کرتے تھے تو وہ ان کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے وہ برکات نصیب ہوتی تھی۔ تو تصوف یہی ہے کہ بندہ اس کا آغاز اسی طریقے سے کرے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پہلے توبہ کرے، اس کے بعد وہ صفائے قلب کرے، اور صفائے قلب خودی طور پہ نہیں ہوتا، صفائے قلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ جو توحید کی میں ہے یہ جب نظروں سے پلائی جائے گی تو پھر ہی کام ہوگا، پھر ہی وہ تزکیہ نفس ملے گا۔ جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا، اور وہ نگاہ ہی تھی، نگاہ کیمیا تھی کہ صرف بات کچھ نہیں کی، کوئی اور مکالمہ نہیں ہوا، صرف دیکھا اور بدل دیا۔ تو بات یہی ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اس طرح شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی آپ کے پاس جو بھی آیا، اور ایک بڑا مشہور ترین واقعہ ہے کہ آپ کے شیخ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، آپ کی جاب دی کہ آپ نے گھڑے بنانے ہیں، مٹی کے گھڑے۔ اب آپ رات کو عبادت کر رہے تھے تو آپ بھول گئے، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہی، تو کچھ لوگوں نے شکایت کر دی آپ کے شیخ سے کہ حضور وہ بہاؤالدین کو تو آپ نے کام دیا تو اس نے کام کیا ہی نہیں۔ تو صبح شیخ آئے تو آ کے انہوں نے یہ عرض کی کہ یہ فرمایا، حکم دیا کہ بھائی بہاؤالدین گھڑے کہاں ہیں؟ تو بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور گھڑے تو میں نے بنا دیے ہیں۔ اب ظاہری طور پر گھڑے کوئی نہیں بنے تھے، لیکن بہاؤالدین نقشبند جو ہی گھڑوں کو مٹی کو دیکھتے خود بخود مٹی گھڑے بنانے لگ گئے، اور ہر گھڑے کے اوپر جو ہے اللہ کا نام نقش ہو گیا۔ تو وہ بہاؤالدین نقشبند کے جو شیخ تھے، نام تو بہاؤالدین تھا آپ کا، لیکن شیخ نے دیکھا تو کہا بہاؤالدین تم تو نقش بند ہو گئے ہو، کہ تم نے تو نقش کو بند کر دیا ہے۔ تو اولیاء اللہ کا جو ایک طریقہ جو تصوف ہے، ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو ان کے تزکیات النفوس کرنا، وہ یہی ہے کہ ان کے دل پر اللہ کا نام نقش کر دیا جائے۔ اچھا حضرت یہ بھی بتائیے کہ جب تصوف کی بات آتی ہے تو تعلق معلّہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تعلق معلّہ سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اب نوافل صرف یہ نہیں ہوتے کہ نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، نوافل اور بھی بہت زیادہ ہے، جیسے تہجد کے نوافل ہیں، اوابین کے ہیں، چاشت کے ہیں، اشراق کے ہیں، یہ سارے نوافل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ذکر الہی، جو اذکار مرتب کیے گئے ہیں، وہ بھی نوافل ہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو نوافل ہیں جب بندہ کرتا ہے کثرت نوافل، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اب وہ بندہ صرف عبد الدنیا نہیں، اب تو وہ تو ختم ہو گیا نہیں بات، اب بات ہے عبداللہ ہو گیا کہ وہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ تو جب اللہ کا بندہ بن جائے تو وہ اس کا تعلق میں اللہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اس حالت میں پڑھو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، پہلے تو یہ درجہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس حالت میں نماز پڑھو۔ اگر ایسا نہ گمان کر سکو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی گمان کی طرح ہوتا ہوں، جو میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہے ویسا میں اس کے ساتھ ہوں۔ بندے کا یہ گمان ہو اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا اللہ اس کے ساتھ نہ ہو؟ بندے کا یہ گمان ہو کہ اللہ میرا مددگار ہے، تو یہ تعلق ہے اللہ سے، ایسا تعلق ہے جو قائم ہو جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں لیکن دل میں یہ اعتقاد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، تو آگ میں پھینکا تو جبریل امین گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابراہیم تمہیں مدد تو نہیں چاہیے؟ تو ابراہیم عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ جبریل کیا میں اللہ کو پتہ ہے کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو یہ توکل کا مقام پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسے کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو مشائخ ہیں ان میں یہ جو صلاحیت ہے، ان میں جو یہ ایک صفت ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ تعلق اتنا مضبوط جب ہو جاتا ہے
تو بندے کو پھر وہ دنیا کی چیزوں سے وہ خوف نہیں کھاتا, اس کے دل میں وہ ڈر نہیں ہوتا, وہ صرف اللہ سے ڈرنا والا. اللہ. تصوف پر گفتگو جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. کنزہ شہزادی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ان سے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. جھکا لو رب کے آگے سر، مہینہ رحمتوں کا ہے، خدا سے مانگ لو کھل کر، مہینہ رحمتوں کا ہے۔ چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر ذاکر اور میں ہوں صوفیہ ملک۔ اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی، اس نے سحر آئی رحمت ذات لائی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی، کرو اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ حسن سحر آئی۔ خدا کی نعمتیں اتری، خدا کی برکتیں اتری، اسے رمضان کہتے ہیں، فلک سے رحمتیں اتری، خدا کے نور سے پھیلی ضیا حسن سحر آئی، حسن سحر آئی رحمت ذات لائی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ یہ موقع ہے سعادت کا، یہ موقع ہے عبادت کا، گناہگاروں وسیلہ ہے یہ بخشش کا، شفاعت کا، لبوں پر ذکر تو رب کا، سجا حسن سحر آئی۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان تک۔ خدا سب روزے داروں پر خزانے کھول دیتا ہے، سحر کو اٹھنے والوں پر کرم محسن کے ہوتا ہے، کوئی بندوں پہ ہے رب کی عطا حسن سحر آئی، رحمت ذات لائی، چلی سحر خاص رحمت ذات کی گھٹا حسن سحر آئی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی، چلی ایک خاص رحمت کی گھٹا حسن سحر آئی۔ تو
को देखना मत भूलिएगा। रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की 8वीं सहरी। और आपको ब्रेक से जाने से पहले भी हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी कि इंसान किस तरह से अपने आप को पाक रख के अल्लाह ताला से जो अपना ताल्लुक़ है, अपना रिश्ता है, वो जोड़ सकता है। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे जो हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं कंज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कंज़ा से गुजारिश है कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करें। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। मंजर
वाह 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 कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ए रसूल अमीन फातिमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बड़े खूबसूरत अंदाज से कंज़ा शहज़ादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कर रही थी। तसव्वुफ़ जो आज का हमारा मौज़ू है, उस पर ब्रेक से जाने से पहले भी गुफ्तगू जारी सारी थी। शेख सब्तैन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम दोबारा से जानते हैं कि कुर्ब इलाही का ज़रिया क्या है और जो लोग तसव्वुफ़ इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए क्या क्या इनामात हैं। कुर्ब खुदाबंदी जो है असल में अल्लाह के करीब होना है। मतलब जब बंदा कोई भी अमल करता है तो उसकी ये नीयत हो कि उसने अपने रब के करीब होना है, तो उसको ही कुर्ब खुदाबंदी कहते हैं। अब ये उसका अमल जो है, हदीस मुबारका में बहुत रवायात ऐसी हैं जिसमें डायरेक्टली और समटाइम्स इनडायरेक्टली भी इन चीज़ों का बताया गया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कसरत नवाफिल एक ऐसा तरीका है जिससे कुर्ब खुदाबंदी हासिल होता है कि बंदा नवाफिल की सूरत में अल्लाह के करीब हो। इसके अलावा कुछ अज़कार हैं जो दिए गए हैं मशाइख़े सिलसिला अरबा, तो उनके जो अज़कार हैं उनसे बंदे को कुर्ब खुदाबंदी नसीब होता है। लेकिन इसमें एक बात है कि जब बंदा इस रास्ते में इस नीयत से चलता है कि मैंने कुर्ब खुदाबंदी मुझे चाहिए और मैंने हासिल करना है, तो फिर अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फिर मेरे नबी की पैरवी करो। तो सबसे अफदल, सबसे आला तरीका यही है कि बंदा हजूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, हर अमल में हजूर की अताअत करे। जब बंदा हजूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से सरशार होगा तो फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे। तो जब अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे तो उसे कुर्ब खुदाबंदी नसीब हो जाएगा, उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाएगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो फिर क्या करो, मेरे नबी की अताअत करो। और इस अताअत के कुछ दर्जात हैं। एक तो ये दर्जा है कि हमने इस अताअत की जो पहली चीज़ है जिसमें हमने गौर करना है वो ये है अस्सब्र अनिल मासिया, कि गुनाहों पर जो है हमने सब्र करना है। मतलब ये कि अगर बंदे का दिल करे गुनाह की तरफ उसका जो है वो मिलान हो जाए तो उसने अपने आप को काबू करना है। ये भी कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है कि उसने अपने आप को, अपने नफ्स को काबू किया, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया। तो एक सब्र अनिल मासिया है। अब दूसरा दर्जा ये है कि वो अस्सब्र अनिल मुसीबा, कि वो मुसीबत के वक्त भी सब्र करे, मुश्किलात के वक्त वो सब्र करे और उसका दिल जो है मुश्किलात के वक्त वो कंप्लेंट्स ना करे, कि ही डज़ नॉट कंप्लेन, कि वो कंप्लेंट्स नहीं उसकी हर बात पे वो जो है वो ये बातें करे जी कि मुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ये क्यों हो गया। तो सब चीज़ों को इस तरीके से लेना है कि हमने तमाम मुसीबत, जिस तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अज़ा असाबत मुसीबा, कि जब मेरे बंदों पर मुसीबत आती है क्या फरमाते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ लौटना है। तो अब हासिल ये है कि हमने सब्र अनिल मुसीबा, मुसीबत पर सब्र करना है, और ये भी कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है। और आखिरी जो दर्जा है, जिस तरह इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अस्सब्र अला ताआ, हजूर की अताअत पर सब्र करना है। मतलब कि अब फजर के वक्त उठना ही है, फ़र्ज़ है, ये अताअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमने क्योंकि उठना है तो अब हमने ये नहीं कि जनाब चलें कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो ये है कि अस्सब्र अला ताआ ज़रूरी है, लिहाजा हमने ये सारी चीज़ें इसी तरह कुर्ब खुदाबंदी का हमें ज़रिया मुहैया कर सकती हैं।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज़ से शेख मोहम्मद सब्तान सिद्दीकी साहब हमें तसव्वुफ़ के बारे में बता रहे थे, कुर्ब खुदाबंदी के बारे में हमें बता रहे थे। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है उसका वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। झुका लो रब के आगे सर, महीना रहमतों का है। खुदा से मांग लो खुलकर, महीना रहमतों का है। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और मैं हूँ सूफिया मलिक। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। उसने सहर आई, रहमतें साथ लाई। चली एक खास रहमत की घटा उसने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। करो अल्लाह की हमदो सना है कि हुस्ने सहर आई। खुदा की नेमतें उतरी, खुदा की बरकतें उतरी। इसे रमजान कहते हैं, फलक से रहमतें उतरी। खुदा के नूर से फैली ज़या हुस्ने सहर आई। हुस्ने सहर आई, रहमतें साथ लाई। रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। चली एक खास रहमत की घटा हुस्ने सहर आई। ये मौका है सादत का, ये मौका है इबादत का। गुनाहगारों वसीला है ये बख्शिश का, शिफात का। लबों पर जिक्र तू रब का, सजा हुस्ने सहर आई। आपका और हमारा साथ रहेगा यकम रमज़ानुल मुबारक से इंतहाए रमज़ान तक। खुदा सब रोजेदारों पर खजाने खोल देता है। सहर को उठने वालों पर करम मौसम के होता है। कोई बंदों पे है रब की अता हुस्ने सहर आई। रहमतें साथ लाई। चली सहर तो देखना मत भूलिएगा रेड न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन हुस्ने सहर सिर्फ रेड न्यूज़ पर।